नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एई भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एई भिडियो रे आप माने जानिबा मेष राशि पई एही अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर मास किपरि रहिबो संपूर्ण रूप रे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासरे किपरि रहिबो सही रूप रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक विषय रे आमे जानिबा। सेथि पई भिडियोटी को स्किप न करी निहाती शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहा जन्म राशि एवं चंद्र राशि रूप रे आधारित अटे। तो यह पूर्व आपणकर मेष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिदेबे। तेबे आसंतु जानिबा एही अक्टोबर मास एवं नवेम्बर मास डिसेम्बर मास मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने एही अंतिम 3 मास रहिला एही 3 मासर बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हबो। सूर्य बुध एवं शुक्र मंगल एही सब ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हबो। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा एही अंतिम 3 मास मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। एही 3 मासरे आपणक सहित कौन हेबाको जाउछि। एही 3 मासरे आपणको केउ सब जिनिस प्रति सावधान रहिबा उचित। एसब विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार रूप रे जानिबा। बंधु माने एही राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं आपणकर राशि स्वामी हेउछन्ति मंगल। तेबे अक्टोबर मास आरंभ रे आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव रे अछन्ति मंगल। आपणकर द्वितीय भाव रे अछन्ति देवगुरु बृहस्पति। आपणकर षष्ठ भाव रे अछन्ति केतु बुध एवं सूर्य। आपणकर सप्तम भाव रे अछन्ति शुक्र। आपणकर एकादश भाव रे अछन्ति शनि एवं आपणकर द्वादश भाव रे अछन्ति राहु। तेबे सर्वप्रथमे आमे जानिबा अक्टोबर मासटी आपणक पई किपरि रहिबो। तापरे आमे जानिबा नवेम्बर डिसेम्बर आपणक जीवन किपरि रहिबो। अक्टोबर मास 13 तारिख रे शुक्र बिछा राशि को चलन करिवे अर्थात आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो अक्टोबर मासरे। तो बंधु माने आपणक प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपण यूनिट सिस्टम रो भाव। तेबे अक्टोबर 20 पर्यंत आपणकर निज स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान रखिबा को पड़िबो। मात्र खुशीर कथा हेउछि जे 20 अक्टोबर परे आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य समस्या रहिबा नाही। कारण 20 अक्टोबर को आपण मंगल आपणक तृतीय भाव को चलन करिवे जा फल रे एही समय रे आपणकर अधिक भ्रमण भी करि पारंती किंबा आपणक ट्रायल भी फील होई पारे किंबा कोनोसी यूनिट सिस्टम रो डाउन मध्ये होई पारे। तेबे 20 अक्टोबर पर्यंत आपणकर निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखिबा को अछि। 20 अक्टोबर परे आपणकर स्वास्थ्य प्रति भल रहिबो। एपरिकी पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित किछि समस्या थिला से सब आपणकर दूर होई जिवो। 20 अक्टोबर रे आपणकर विशेष करी आपणकर निज खाइबा पीवा ऊपर टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। खाद्य ऊपर भी टिके ध्यान दियंतु। बंधु माने गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे अछंती एवं गुरुंकर एही समय रे कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे रही आपणकर कम्युनिकेशन को स्किल मध्य भल बनाइबे। बेसंतु जानिबा विद्यार्थी मानकर किपरि रहिबो। आसंतु बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछन्ति सूर्य आपणको षष्ठ भाव रे विराजमान अछन्ति एवं 17 अक्टोबर को सूर्य आपणकर सप्तम भाव अर्थात आपणकर केंद्र को चलन करिवे। तेबे 17 अक्टोबर रु आपणकर 16 नवेम्बर पर्यंत आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। 17 अगस्ट परे आपणकर पाठपढ़ार किछि समस्या देखा दे पारे सेथिपई आपण चिंतित रही पारंती कारण सूर्य आपणकर षष्ठम भाव रे अछंती। एही समय रे तरबरा होई काम आपण कोनोसी कार्य करंतु नाही कोनोसी भी डिसिजन नियंतु नाही।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଆପଣ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ନିଜର ଭୁଲ ବି ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେବେ 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। 15 ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା ବି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ଶନି 7.5 କିମ୍ବା ଶନି 2.5, ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଦଶା ପ୍ରଭାବ ବି ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାରି ହୋଇଯିବେ। 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍କି ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡର ରହିବ ଯେ ମୋତେ କେହି କିଛି ନ କହି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ ହେଉ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ, ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୋଇଯାଉ, ଏହି ଡର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, କାରଣ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଡର ଅଟେ। ଏପରି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ହେବାର କୌଣସି ବି ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅନ୍ତିମ 3 ମାସରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 13 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 7 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି 7 ନଭେମ୍ବର ନେଇ 2 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
दर्शक बंधु यार प्रतिकारक प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु देखिए जो अशुभ टिके रोचे ताहा भी देखिए खंडन हो जाए। तेबे दर्शक बंधु मोर भिडियोटी एठी समाप्त करछि। रहिली जय जगन्नाथ।